Baba unyanyuliwe, Baba ubarikiwe katika jina la Yesu Kristo. Mungu amebariki tena sana juu ya kujitoa, puisque ce n'est pas facile. It's not easy to seek the presence of the Almighty God. Tutenda mu kitabu cha Esaïe 58, Isaiah 59. Oh, what did I say? Isaiah 58.
Isaïe 58. We're gonna read in English. Isaiah 58. So God wants us to look for him. Dieu veut que nous puissions le chercher through and force worship that isn't in that all. Shout with the voice of trumpet blast. Shout aloud. Don't be timid. La Bible déclare que crier à plein gosier, sonner de la trompette. Alléluia. Sonner de la trompette. Alors, Bible kunasema mupike kelele, musipate kukaa kimya. Shout it aloud. Do not hold back. C'est que kama Mungu anapenda upike kelele, ni paka gisi Yesu na alikuwa anapika kelele, gisi Yesu alikuwa anaomba. Raise your voice like a trumpet. Asema pika kelele sa tarambeta. Declare to my people their rebellion and to the house of Jacob their sins. So, beko natuonyesha kitu kia kwanza. Yasema ke kama unatafuta kujila, inafadhali kujua sema kujila ni nini. Au Mswahili bora banasema kujifunga. Amen, amen. Kujila inakuwa kama vile mchiluba. Me Mswahili banasema kujifunga. Amen, amen. Mulingala banasema nini mama? Kokanga. Haleluya. Unasikia vile mamana yayo kunasema. Out their meaning, leur signification. Donc en Swahili, jeûner, c'est-à-dire kujifunga. In Lingala, kokanga. In Chiluba, kujila. In English, fasting. In French, jeûner. Maana kuna pasha mbele kujua maana yayo. You have to know the meaning of something before you do it. And when you are doing it, you are conscious that what I'm doing this because of that, and it's going to produce. Que ce que je suis en train de faire, je suis en train de jeûner. Jeûner signifie quoi? Kokanga. C'est-à-dire, tu prends ton estomac, tu fermes ton estomac. Alléluia. Amen. Tu prends les mauvais désirs, les mauvaises passions au kangiango. Tu les lis, tu les ligotes. Manaki Mswahili wanasema kujifunga. Ukuna roho kuna kutuma fanya hiki. Na mwili kuna kutuma fanya hiki. Mimi unasema katika jina la Yesu nakata mimi najifunga. Haleluya. Amen. Njo mana. Kwa sababu kama uwe mana, utaanza kuwaza maraki iluleacha pamoto. Haleluya. Amen. Utaanza kuwaza mume, utaanza kuwaza mke, utaanza kuwaza kuna huku. Mara yake na mawazo yako ni kuifunga. Kwa sababu kama unaenda mu dictionnaire, if you go to the dictionary, si tu vas dans le dictionnaire, ça va te donner une autre signification qui n'est pas vraiment exact. Hallelujah. Amen. If you go to the dictionary, they can't give you an appropriate definition because the person who is giving you the definition in the dictionary, maybe he never fast. Muntu la shia fungaka. Ashia jijiriaka. Sasa yeye atakufundisha nini mu Google au mu dictionnaire? Njo kwa hiyo bitu bine pa kubijua mzuri ni Mungu peke yake au Yesu gisi alijila, gisi alijifunga, ndio anaweza kutufundisha kujila ni nini. For day after day, they seek me out.
Kama kuna ni dictionnaire il y a français. Ouais. Unaweza kusoma wala mnanipatia? Ok, merci maman. Donc, vers Ésaïe 58 à partir du premier verset. Crie à plein gosier. À plein gosier, nous sommes on pika kelele. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Abaseme kubato dunia mukujila mbele beko nasema njuu ya shie taifa yetu. Haleluya. Asema pika kelele, ubaeleze asema beko na zambi. Umweleze pasteur, umweleze mtumishi, umweleze kijakazi, onesha taifa yote watoto ya Mungu kwamba beko katika zambi. À la maison de Jacob, c'est péché. To the house of Jacob, their sins. Yakobo ni Mungu alimuchagua. Na Biblia kuna muonesha Isaya nabii ya kwamba waelezee, hapana ubelezea sema mtakuwa na manyumba, mtakuwa na franga. Cha kwanza mbele ubaelezee zambi zao. Haleluya. Maana yake kujila, kama tuko na jila, tuko na jifunga, atufunge kwanza juu ya bitu ya dunia. Tuko na waza nikikufa nafsi yangu itaenda wapi? Haleluya. Amen. After I die, where am I going to be? Because I've seen my grandparents, they are dead already. My parents, they passed away. I see my brother, my sister, my cousin. Dieu est en train de t'enseigner que si tu vois la mort atteindre ou bien toucher ton frère, ta soeur, ton cousin, ta cousine, ton nièce, ton neveu, ton père, ta mère, tes arrière-parents qui ont trouvé et bien qui ont rencontré cette terre, toi aussi un jour tu vas mourir. Et lorsque tu vas mourir, où est-ce que tu iras? Où est-ce que tu iras? Alors, il donne la responsabilité maintenant aux prophètes. Il donne la responsabilité aux prophètes, c'est-à-dire aux prédicateurs, à l'enseignant, au pasteur, que je t'accorde la responsabilité. Je t'accorde la responsabilité de crier comme une trompette. Élève ta voix. Ikwe batoto yako, ubanyonge mashikio, hata ni Amerika. Amen, amen. Amen. Ubalese batembe munchi ya takatifu. Sacrificateur Eli, kama mnasoma mkitabu ya Samuel, asema yale tembea mboka ya Mungu, me batoto yake hawakuwa na tembea mboka ya Mungu. Amen, amen. Asema Mungu akamupika ye na akapika batoto yake njuye asikuweke rigueur. Il n'avait pas de la rigueur. Il n'était pas sévère concernant la conduite de ses enfants. Verset 2. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Waouh! Donc, en tant qu'enfant de Dieu, chaque jour, nous voulons connaître ses voies. For day after day, they seek me out. They seem eager to know my ways. Tous les jours, ils me recherchent. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Asema kila siku beko nanitafuta. Mama mnaweza kusoma mstari wa pili. Esaïe 58 kama unapata pale. Oh, mstari wa pili nasema hivi. Walakini wanitafuta kila siku. Kila siku wananitafuta. Ils me cherchent chaque jour. Upenda kujua njia zangu. Ils veulent connaître ma voix ou bien mes voix, c'est-à-dire ma volonté. Kama vile taifa waliotenda haki. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. C'est-à-dire, nous voulons chercher nous tous ensemble. Papa onekana, papa turuta onekana, baba uko wapi? Yesu Kristo onekanishe. C'est que tuko na ile kiu, na ile njia ya kumtafuta Mungu. Wasioacha sheria ya Mungu wao. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice
et n'aurait pas abandonné la loi. Donc, nous cherchons Dieu comme si nous pratiquons la justice et comme si nous n'avons pas abandonné la loi. Donc, I'm going to read again here in English. For day after day, they seek me out. They seem eager to know my ways. Donc, il semble connaître mes voies. Bekonaonekana tu sasa banajua manjia yangu na sheria yangu, lakini abaifate. Mwendeleshe. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Furahi kumkaribia Mungu, usema mbona tumefunga lakini hauoni? Mache kwanza pale. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? C'est-à-dire, bantu bekona funga, bekona jifunga, bekona jijiria, lakini ikajitokeza sa Mungu asikuwaone wakati balikuwa nafunga. Que nous sert de jeûner? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que nous allons jeûner si toi tu ne nous vois pas, si toi tu ne nous entends pas? Why are we gonna fast if you can't hear us? If you can't see the way we are fasting? Because we left our activities, our house, our pleasure, our desires, just to seek for you, God. Nous avons laissé nos loisirs, nos désirs, nos occupations pour venir te chercher. Mais maintenant, nous te cherchons. Pourquoi est-ce que nous ne te voyons pas? Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, quand nous venons jeûner, tu dois avoir la soif de voir Dieu dans le jeûne. Alléluia. Amen. Mtu yote inafadhali akuwe na kiu ya kusema Mungu mimi nakuwa kukutafuta, kusikuwa hata kitu kimoja kile kitanizuiza wala kile kitafanya ke nisipate kukuona. Don't allow anything to hinder me or to stop me from seeing your presence, your power and your glory in my life. Usiacha hata kitu kimoja kinikoseshe kukuona. Ndipo naona Yesu anaingia mu shamba ya Getsemani. Eko naombe konaria. Haleluya. Mani mwana wa Mungu. Kama Yesu alikuwa kuna lia, mate ziko natoka, makamasi ziko natoka, Biblia inasema jasho inatoka na inageuka inakuwa kama damu. Sasa we na mi kama tumuone Mungu, ni gisi gani nafadhali kumulilia? Haleluya. Amen. Asema alikuwa ndani ya Getsemani. Waza yeye mtakatifu eko na mulilia Mungu vile. Sasa mie na wewe. Sasa mie na wewe ngale gisi tunafanyaka. Si hapana, hiyo Mr. Igusa. Hapa po Mr. Omba. Mr. Mwelesha Mungu asema niko mkosefu. Mr. Mweleza Mungu asema niko mwenye dhambi. Acha niombe sa mtu mwenye haki. Ndio ile Biblia inakatala. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aura pas abandonné la loi de son Dieu. Tunamtafuta Mungu, sashie. Quand on angalia bantu bengine banji unase awa watenda moto. These people gonna go to hell. I'm not like them. Me, I'm pure. I'm holy. Mais Mungu kuna tafuta kuelezea sema wakati uko na jila, uko na riombea makosa yako, uko naombea makosa ya batoto yako, ya nyumba yako na batu bengine. Alléluia. Amen. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Mama mtasoma tatu. Mstari wa tatu. Ndi. Esaïe 58, verset 3. Husema, mbona tumefunga lakini hauoni? Mbona hauoni? Hauangalii?
fahamuni siku ya kufunga kwenu, munatafuta anasa zenu wenyewe. Mnafunga juu ya intereni. Ya, na kuwalemea wote watendao kazi kwenu. Amen. Why if we fasted, they say, and you have not seen it? Why have we humbled? Why have we humbled ourselves and you have not noticed? Yet on the day of your fasting, you do as you pleased and exploit all your workers. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? C'est-à-dire, ça prouve que ils étaient en train de jeûner à un certain moment, ils se sont découragés. They were fasting, now they get discouraged. Balikuwa najifunga, kunakuwa wakati mwa bajifunge tena. Mtu anaanza kumbuka sasa, wakati milifungaka Mungu asifanyage kitu. Dieu n'avait pas réagi lorsque j'avais jeûné. God didn't do anything when I was fasting. God says, no, I didn't show up. I didn't demonstrate myself because you were fasting according to your own desires, according to your own will, instead of my will, instead of my desire. En plus, vous jeûnez, mais vous traitez méchamment vos serviteurs. C'est-à-dire, kama kuna bantu kukulimia shamba au bakuangalia kivuko yako, mara kama bakanza, kama wewe unaingia mkujila, me uko na batumikiza sana sa watumwa, kuzidia tena na watumwa. Donc vous faites traiter à mal les gens. C'est-à-dire, quand tu jeûnes, il faut bien traiter les autres avec amour de Dieu et amour du prochain. So if you are fasting, you have to consider other people that they have been created in the image and in the likeness of God. Don't treat them like animals or nothing because they didn't fast with you. Ne les déconsidère pas, ne les dévalorise pas, puisque eux, un jour aussi, ils seront visités par le Dieu qui t'a fait grâce de jeûner. Alléluia. Mungu alikufanya neema ujile, mais Mungu ashiyafanya batu bengine ile neema ya kujifunga. Siku Mungu atawatembelea, na wataanza kumbuka sasa, dada fulani, ndugu fulani, gisa alikuwa anajifunga. Wakati alirudia kunyumba, alikuwa anatuipigia, anatuongelesha mzuri. Hapana unarudia munyumba, watu wanakusalimia. Oh, karibu mama, karibu. Unaangalia sani mademo. Amen, amen. So don't look at other people like they are demons, like they are possessed, like they are nothing. No. Look at them with love, just the way Jesus was looking to other people. Unajua wakati tulikuwa na jila, wakati tulikuwa najifunga kukongo, kama mnatoka hivi mujene, bala bakujene siko en ata 3 jours à sec, on jeûnait 3 jours à sec, sans manger, sans boire. Vous quittez comme ça, d'autres personnes commencent à fuir votre présence, puisqu'ils sentaient la présence de Dieu. Amen, amen. Dieu sait ça, tunashikia sasa bien, tout on a un kimbia dans ton corps, tunashikia bien. Alors, il faut connaître qu'est-ce que je vais faire après les jeûnes. What am I gonna carry to other people after fasting? That's why Moses was covering his face because of the glory. Hallelujah. Wakati kunatoka mu presence ya Mungu, ama wakati kuna tembea na presence ya Mungu, ukisha kujila, wala wakati kuna jila, utukufu utakuwa kuna kusindikiza. Be conscious about that. At work, place, in the community, everywhere you go, control the way you're going to start speaking or the way you're going to talk to other people.
Tu dois contrôler ta manière de parler. Puisque tu viens dans une autre dimension, ce n'est pas à toi d'écouter ce que les autres vont te dire. C'est à toi de leur parler à propos de ce que Dieu t'a dit à la montagne dans un lieu secret. Alléluia. Niwe Musa njo utashuka waelezee. Kwa sababu kama bo banatafuta sema baku influencer, wewe unapenda bo bakufuanshishi, utabeba vile bintu Mungu anakupatia kumulima unafanya nini? Pasula. Tu vas briser les commandements, tu vas briser les instructions, tu vas briser le modèle de Dieu et tu vas le payer cher. Alors, quand tu viens en jeûne et prière, tu dois être attentif, attentive à la voix du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Si à moyen tu écris, si tu n'as pas un crayon, un stylo, un papier, un carnet de notes, qu'est-ce que tu dois faire? Enregistre dans ton téléphone. Que tel jour, j'avais fait le jeûne, j'étais en prière, Dieu m'avait dit ceci, m'avait dit cela. Un jour, 2 jours, 3 jours, 1 minute, 2 minutes, d'écouter Dieu peut changer toute ta destinée, peut changer toute ta vie. Alléluia. Amen. Mukumsikiliza Mungu hata siku moja, wala masiku 3, wala 1 minute. Samoya Mungu asitasema siku ya kwanza. Samoya asitasema siku ya pili. Samoya asitasema siku ya 3. Kufika paka na ku 40e jour. Sazina asitasema. Shetani na yeye sazina asajitokeza siku ya kwanza. Hallelujah. Njopa inalomba kufanya angalisho. You have to pay attention who is going to show up after your fasting and prayer. Because the person who shows up after 40 days and 40 nights of prayers and fasting of Jesus Christ is not the Holy Spirit, not the angels, not God, but the devil. Jésus-Christ a jeûné durant 40 jours et 40 nuits. Il s'attendait à ce que Dieu puisse venir se manifester. Mais c'est le diable qui est venu en os et en chair. Il est venu tenter Jésus-Christ. C'est un combat spirituel que nous nous engageons. Lorsque tu t'engages à jeûner, à prier, tu dois faire attention à beaucoup de choses, à tes pensées, à ta parole, à tes actions, à tes réactions, à tes agissements. Who is going to show up after your fasting and prayer? Is it God? Is it the angel? Or is it the devil? So you have to be careful how you're going to conduct yourself. That's why Mama was telling us that we have to take the sword of the Spirit, the word of God. Nous devons prendre au-dessus de tout l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Inafadhali tuchukue juu ya yote mpanga ya roho ili nakuwa neno la Mungu. Verset 4. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Maman, some mstari ya 4. Isaïe 58, verset 4. Tazama, ninyi mwafunga upate kushindana na kugombana na kupiga. Mwache kwanza pale. Asema wakati kuna jila, sikisema unajifunga. Maana yake, eske unajifunga mu social media? Eske unajifunga kumabubishi bulu na kuwaka nabo na banduku bengine bakaribu ama bambari? So, en jeûnant, c'est-à-dire tu dois te priver, pas seulement de la nourriture et du boisson, mais tu dois aussi te priver de certaines paroles, de certaines discussions, de certaines querelles. Par exemple, tu vas sur Facebook ou bien sur TikTok, il y a des discussions.
l'apôtre Paul est en train d'appeler ça des vaines discussions. Asema ushingie mule ni mteko ya shetani. Kwa sababu kama unaingia mu jeûne et prière, ni njoo kufanya nini? Uko nabeba nguvu ya Mungu ama énergie. Tu es en train d'emmagasiner. Uko na conserver, uko nasema Bwana unijaze, Bwana unijaze, unitakase, unijaze, unitakase, unijaze. Pale au ya ashia kwanza kukutumikisha. Me aulombe unalomba unijaze, me wewe mwanzo unatobula tu mantundu yeko na pungu eko na kujaza, wewe kuna punguza na kubishana pa rezo. Asema chunga ile shiku ya kudiskute itakuya wakati utamaliza. Ndio pale Yesu anaanza kufanya asikwe na anaomba baba unijaze kisha anaombea bantu. Baba unijaze kisha anaombea ba. Anaanza pala naomba bushiku bujima. Mchana bantu banakuya ndio anaanza sasa kubapunguzia ile Mungu anampatia busiku. Haleluya. Amen. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. You don't fast as this day wants. Mama inasema nini pale? Paka muine. Mwanzule tena. Muine. Paka muine. Tazama nini mwafunga upate kushindana na kugombana na kupiga kwa ngumi ya uovu. Amufungi siku hii ya leo hata kuisikiliza sauti yenu juu. Amen. Siki Mungu asisema anakatala gisi tuko na jeûner. Mungu kuna tafuta atoneshe gisi tuta jeûner mzuri. Njoo ya nini? Njoo tushiregrete asema ke mu 2001 miri jeûnaka. Nishikonake kitu. Njoo bantu ba mingi banachaka ku jeûner. Batu ba mingi banachaka ku jeûner njoo ya nini? Twendeni kwa jeûner. Batu baningia mu jeûne, banenda kumulima, batu banajijilia 3 jours 4 jours. Mais anaona wakati yote alikuwa na jeûner ndio saine ma problem inaongezeka na kwa nguvu sana. Maana yake Biblia kunasema kama atuombe mzuri atutapata. Unasikia? Alors, verset 5 inasema est-ce que le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme? Oui, il faut humilier son âme. Maman 5. Je, kufunga namna hii ni saumu nilio ichagua mimi? Okay. Mara Mungu eko na namna ile kona chagua gisi tutajifunga tutaona mchinyo. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme? Mwendelee. Je, ni siku ya mtu kujitaabisha nafsi yake? C'est que mtu inafadhali atabishe nafsi yake, naomba anyenyekee kumecho ya Mungu. Njoo kujeûner. Mais sasa Mungu anatafuta sema kama unanyenyekeza macho ya Mungu, sasa mimi Mungu niko nachunga ufanye nini ingine, kwa sababu kunyenyekea ni mzuri. Mekuko vile vitu atufanyake. You can humble your soul. I can humble my soul before God. But God is expecting something else. Because if we miss the mark, if we miss what God is expecting from us, we will see nothing. Asema kunyenyekea ni mzuri. Na kuendelea na kuomba mkujila ni mzuri au mkujifunga ni mzuri. Lakini kuku bitu bile kama tunakosa kubifanya, iko sawa vile kuku kitchen. Uko naipiga hiki, unaipika hiki. Saa zingine unasinda kutia chumvi. Amen. Wakati unasinda kutia chumvi, wakati watu watakula hawatasikia mzuri. Alors njoo pamoja na Mungu. Wakati tuko na jila, iko sawa tuko na mpikia Mungu chakula ile anapendaka. Tunakatala chakula ya mwili, tunakubali sasa chakula ya roho. Sasa ile chakula ya roho inafadhali iko yenye kweneana. Mwendelee. Ni kuinama kichwa kama unyasi na kutanda nguo za
magunia na majivu chini yake? Okay. Musita sasa Mungu atatuonesha kujila sasa kule kuna mupendeza ni nini. Sike njoo mie na weye kitu hata kimwa kisituzuize kumaombi yetu mukujila wala mkujifunga kwetu. Inafadhali sasa tuelewe Mungu anapenda tena tufanye nini wakati tukunajifunga. Qu'est-ce que Dieu veut pendant que nous sommes en train de jeûner? What really God wants and expect from us while we are fasting. Now you can read verse 6. Verset 6, msome sasa. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Maman msome. Is not this kind of fasting I have chosen? Kama mnapata mnanyonyesha. 58 verset 6. Is not this the kind of fasting I have chosen? Je, sauti niliyoichagua sio ya namuna hii? Kufungua vifungo. Mwache pale. To lose the chains of injustice. Vya uovu. Kuzilegeza kamba za nira. Untie the cord of the yoke. Kuacha huru walionewa. To set the oppressed free. Na kwamba muvunje kila nira. And break every yoke. Wow. Siki hapa bananza kutuonesha sasa wakati tuko na jila ama wakati tuko na jifunga inafadhali to expect nini ile Mungu anachunga. Haleluya. Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Asema fungua minyororo ile za roho mbaya. Minyororo zangu na minyororo za watu wengine. Kisha naendelea kusema dénoue les liens de la servitude. Asema tosha watu katika utumwa. Wepeke toka mutumwa na watu watoshe mutumwa. Njo unaona mission ya Yesu Kristo, mission ya Esther, mission ya Moïse. Ici nous voyons la mission de Jésus-Christ, c'est quoi? Détacher les gens des chaînes. Détacher les dénoués de la servitude. Kutosha batu mu utumwa. Renvoie libre les opprimés. Bale batu beko bana onea bana batesa. Wewe nduka wafungue. Na kitu ya kwanza, hii mission iko spirituelle. C'est-à-dire il y a des âmes qui sont liées. Bantu beko lié, bantu beko mubifungo. Mufamilia yako, mujama yako, mundoa yako, mukizazi yako. Mungu eko nakupatia ni we ile shaba, ile mission ya kwenda kuwafungua. Dieu te donne toi, Dieu t'a mandaté d'aller les libérer. Comme Moïse a libéré les enfants d'Israël. Comme Esther a libéré le peuple juif. Toi aussi tu dois libérer les autres. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Verset 6. Amen, amen. Wow. Munona mission ya Yesu Kristo. Mama mission ya Moïse. Mission ya Esther. Mission ya wanabi. Ya watumishi na vijakazi. C'est ça la mission de jeûner. Ça c'est première étape. Wakati kuna jila kunaangalia sema mume wako, mke wako, wana wako, wazazi wako bamesha kuokoka, bamesha kumpokea Yesu wala bajampokea. Na Mungu kuna kona ke wenjo kuna shaba. Mungu atatumika njo na we. Ni kupitia wenjo le ufungulivu itakuwa. Unaweza kuwakondani, unaweza kuwatukana, na haitafanya kitu. Mungu anasema wenjo utawafungua.
Mungu ashikumutume Moise ya kusema wewe ndio wanze wakondane watoto wa Israeli. Beko deja mubutumwa, beko deja mu condamnation. Amen, amen. Wasa mtu ko deja mutumwa, wewe mutumwa, wewe utakufa na mubutumwa bwako bule. Utakufa paka vile, utabakia paka vile, utasulubiwa. Mateso yako itaendelea. No. Mungu anamuonesha Musa sema wendo kafunde watoto wa Israeli. Esther ashikuchunge Mungu amwelezee. Mardoche na batu yake banasema weye njoo kuna mfunguo unapasha kutufungua. Anasema muonesha watoto yote ya Yuda, ya Wayuda ama ya Wajuif, qu'il jeûne pendant 3 jours. Moi aussi je veux jeûner. Moi mujile na mieta jila. Hallelujah. Amen. You fast, me also I'm gonna fast. You can be the pastor, you can be the mother in your house, you can be the auntie, you can be the responsible or the leader, but tell them also to fast. You too, you have to fast. Aiko buziko bwa muntu moja. Asema mimi tafunga malgré sheria njo esteruli. Malgré la loi, moi je vais aller, puisque la loi interdit à ce qu'on puisse aller voir le roi. Mais la reine Esther a dit, malgré la loi, moi je vais aller là-bas. C'est-à-dire, quand tu jeûnes, tu ne regardes plus à la loi ou bien à l'interdiction. Tu dois aller. Amen, amen. Même là où il y a le danger, là où on t'a refusé, après le jeûne, va toquer à la porte. Quand on est kutoka mukifungo, ama mumafungo, ama mukujila, ama mujeûne, wende ile fasi balikatalaka application, wende tena kule, useme mimi nakuja, amen, amen, malgré la loi. On m'a invité à une église. L'église, c'était déjà, la prière était déjà à la fin. J'étais découragé puisque j'étais fatigué, je venais de GBS. Arrivé là-bas, on a fait même la prière de clôture. J'ai dit non, je m'excuse, en tout cas que Dieu vous bénisse, ceci, cela. Mais les Américains, les Blancs, m'ont dit non. Puisque tu es là, tu dois faire le service. Applaudissons le roi de gloire. Because you are here, white people, American, they say that no, you do the service. Show us the power of God. Preach unto us. Speak unto us. Alors, les gens ont besoin de toi, tu n'as pas l'idée. Batubeko lazima nawe aujue. Wenjo Esther, wenjo Moïse. God knows what he invested in you. Mungu anajua kile alieka ndani mwako. Alors, sijue hapa ni wakati ya kuelezea Mungu, kwa sababu mama alitonesha ile mustari ya kuingia katika vita. Njoo kuingia mwile vita unalazimisha ujazo ya Roho. Haleluya. Ujazo wa Roho Mtakatifu na masila zote ile balituelezea. Tunaweza kuingia mbio kwa ile passage. Ilikuwa mpassage kani? Esaïe Ephésiens 6. Ephésiens 6. Ok, Ephésiens 6, kama unapata hapo mwanza tusomea. Ephésiens 6. Ok, chapitre Ephésiens 6. Ephésiens 10 ou bien c'est 6. Ephésiens 6, chapitre 10. Ok. Chapitre Et au verset. 6. Oh, sorry. Ok. La Bible déclare: au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de
toutes les armes de Dieu. Asema mchukue silaha zote afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Mama, mnaweza kusoma pale Waefeso 6 kuanzia mstari wa 10. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kupiga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, ila ni juu ya falme na mamlaka. Mfalme na mamlaka. Verset 12 asema, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les autorités. Kisha? Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza. Okay, mwache kwanza pale. C'est que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Waza kuko ma domination fwashi yote. Ma utawala. Mama, musome tena ile mbili wanasema nini? Paka muduzu. Ile tu mstari ya kwanza tu. Linya ya kwanza. Mitanionyesha fasi ya kusimama. Kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya wafalme. Ni juu ya wafalme. Umupe kuna sema domination. Kisha? Na mamlaka. Mwache kwanza pale. Mafalme na mamlaka. Waza mafalme. Mafalme c'est-à-dire des kingdoms, des royaumes. Njo bale bantu tuko na pigana nabo vita. Sasa kama unaangalia sema haiko kazi mwepesi, ifo paka kujijiria. Haleluya. Njo ile bukomvi Daniel alikuwa nao. Biblia inasema Daniel anajifunga. Daniel a jeûné. Dès le premier jour, Dieu a entendu sa prière et Dieu a exaucé. Mais il y a eu un combat. Le prince de l'empire perse s'est opposé à Daniel. C'est ce qu'on appelle les principautés. Mautawala. Ufalme. Kwa sababu ufalme inasema no, huyu mtu konaomba tusimwache Mungu apate kumufungua. Tusimwache hii majibu ya Mungu apate kumufikia. Mungu anesha kumujibu na Mungu yuko anamutumia mabaraka, lakini sisi tuzifunge. Maraka Mungu naomba usimhuzunikie tu Mungu kwamba njua nini mimi nilikuwa na jila, njua nini mimi nilikuwa najifunga au fanye kitu. Mungu haina maombi asema tiko taksa popcorn. Que unaweka tu popcorn mara moja inaanza kusote. Haiko maisi sote hapa. Donc il y a les dominations, il y a les principautés. C'est pourquoi dans la prière de jeûne et prière, il ne faut pas être pressé. Hii maombi inachana na maombi ya dimanche. Maombi ya dimanche, twende. Ile ni popcorn. Mais inafadhali kunaelewa kitu na kitu. Ukunaelewa kitu na kitu. Tu dois comprendre. You have to understand. Bale ba principauté njo bale ba malaika ba ngiza bafa kama mnaomba maombi vile haikuwa yenye kutakasiwa, bana bambele maombi bana cheke bana itupa. Yeah. Sasa maombi kama yenye kutakasiwa kabisa ni na harufu bora inatokana na moto sana baibambake hapa. Amen. Ndio ile ma principauté ile na lamu hiyo. Ndio ile unaona makanisa ingine hivi tunaikala wasema mtu na mtu yuko na shida hapa na ndugu yake, mwendeni mbele nje mtubu au kama watafuta panda kumulima.
c'est que mbele ya kupanda kumulima mnaanza deja kujitakasa huko chini. Baba tusamee, Baba turumie, Baba tuwezeshe. Donc uonyeshe commandement yote kuanzia 58 tena Saint Esprit ndio tunashe tulikuwa 58 Amen. ni Saint Esprit. Amen. Ya uonyeshe ma commandement yote ya 58 ile ndio kwa huko chini. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire, we damu kama na mwili au minofu au nyama, unaisha deja kuomba huruma, yo nisamee. Unaona mtu anavimba sana anakuwa anaomba huruma. Kumbe wonjo unapatia. Amen, amen. Pendant que toi tu demandes pardon, l'autre va te résister, va faire le gros dos. Unaona, unashuka. Kumbi ile wewe kuna kusema wewe unashuka. Yashijua sema njoo wewe kunapanda. Amen, amen. Kwa sababu mtu wa dunia ataka nakatala kukusamea, vile ushakuomba huruma, wewe unatimiza sheria yako na Mungu. Tu as accompli la loi. Rien ne pourra te résister. Bible kunasema wakati kunaenda kupeleka sadaka, quand tu vas offrir ton offrande, ou bien faire ton aumône, tu te souviens que tu as un problème avec quelqu'un, va d'abord arranger. Même si la personne refuse, toi tu as déjà arrangé avec ton Dieu dans ton cœur. Amen, amen. Mais contre les dominations et contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres. Musome pas comme le mot 12, mais lakini mwendeleshe pala moya soma. Oh, manake Muswahili aba expliquer bien. Amen, amen. Contre les princes de ce monde. C'est-à-dire kila city ikuna prince wayo. Each city Greeley as his prince, Evans as his prince, Colorado Spring, whatever city, Fort Morgan, they are their princes. If you go to Texas, they have their princes. New York, Las Vegas, Japanona maisha kusaya kuachana na batu gisi beko naishi namna kuachana. C'est à cause de ce prince qui contrôle ce territoire. Ma famille, ma prince, il y a ma famille qui a contrôlé ma famille. Il y a ce qu'on a délégué. Il y a ce qu'on a chez nous, ce qu'on appelle les députés, les chefs de rue, même Mokiro na Mobekwam. Amen, amen. Donc il y a des chefs de rue, il y a les chefs de quartier, il y a ce qu'on appelle les chaiman, menye yo mubuloji, wa mungizi. Et oui, yenjo na contrôler baloji. Baloji wanatafuta kwenda kuloka, baenda kulomba permission. Baloji wanatafuta kwenda huko chef coutumier, ule kona contrôler. Sasa wewe mtoto wa Mungu inafadhali unajua bile bintu vyote. Njoo uombe mzuri. Kwa sababu kama ujue utaomba oazar. Una massage mais una pika ovyo. Paul est en train de dire je ne frappe pas en l'air. Je ne cours pas en vain. Donc kuku objectif bien déterminé. Que hapa niko naomba njuu ya nini, niko naombea njuu ya nani, niko naomba na nani, niko nenda wapi, nitafikia wapi. Sisi tuna kutoka chini ya utawala ya maprince ya mafamilia. Na manifestation ilikuwa hapa deja inaonyesha ke iko chini ya prince yao ya familia. Yeah, ile sasa unaomba pale mimi kwa nje. Yeah, iko chini bali pacha ndio tunasema maprince ya mafamilia. Donc wewe il faut toke sasa mule chini ya prince ya famille, unakuwa sasa mu prince de prince, anakuwa ni Yesu Kristo. Yeah. Uma prince ya famille, ma prince ya makartier, uma prince ya yote, ma prince ya kishetani. Sasa ina communicaka ya kifamilia na ya dunia, ina communique, ina kukalipa. Sasa wewe il faut toke mwile prince ya kifamilia na ya dunia, kwa chini ya prince of the prince. Amen. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est que njomule beko na funga ile uwezo ya hewa
Yesu konasema le prince de ce monde vient. Mais il n'a rien à moi. Alléluia. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. On a radikami kunanguka inangukia kata innocent. Na Yesu konasema njoo mimi mone konakuya lakini ashina na kiake ndani mwangu. Wakati kuna tubu mara kunasema Mungu tosha vya shetani vyote vile viko ndani mwangu. Ndio pana mtu kama unamfanya deliverance anafanya hivi. Amen amen. Iko nasema Dieu ni vyote mfanye nini mbebe mchukue vyote vile ale vyote vile ulitia kwa mwili tosha. Mtu anaanza tosha anaanza kubamba fashi yote. Maana yake fashi yote balikuwa bashakuweka vya shetani biende hapa kubakia na kiaki hata kimoja. Don't keep anything from the devil. Ndio pale mtu anatubwaka njoo jisikie upepeo. Hata uliua unasema Mungu mimi natubu. Kama mimi nenda kwa maire de la ville, kama mimi nenda kwa gouverneur wa Colorado, kama mimi nenda kwa ministre wa justice nani wa Congo, kama mimi nenda kwa Mutamba, mimi taisha mu makala. Bwana mimi nakuwa ni kwako tu mimi uniwezesha. Amen amen. Njoo unaenda kwa mtu ana nani? Anakuzunguluka. Sasa vile ba prêtre ba mkatoliki ba kufanya. Amen amen. Unaenda kwa prêtre unasema mimi naua mtu. Basi okay kwa nikuombee. Anakuombea. Mais anazunguluka anaenda kwa polisi. Hapa shule vinafanyika ba Pablo. Shule banafanya Mr. Pablo na tubu banakuombea deliverance banapeleka justice. Yeah, banapeleka justice. Nani alors sasa mtu wanaanza kufaje anaua mbuzi anaenda kwa prêtre. Wewe mimi niua mtu. Banasema ulimweka wapi? Aenda kufungula hivi anaona ni mbuzi. Ndio prêtre anani trahir. Amen amen. 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 Sasa mu Pentecote, mu église pentecôtiste kama uliua mtu inafadhali ukuwe wazi wende ukaeleze kama ni famille, wende ukaeleze kama ni commune. Amen amen. Njoo ile ni damu. Kwa sababu ule mtu kunaelezea sengine wewe ile muzimu inakuacha. Amen amen. Mais inaanza kuturumante mtumishi au pasteur au le padre. Balikuwa kukuelezea uonekana paka nabo mie yangu hii Aisha. Sasa nifanyeje? Alors kama inakutosha salama ama amani unaita tena ule mtu sasa bwana hii mambo linyelezea mimi nashinda kukala na hapo si atutangazake sasa si wa Pentekotista atutangazake sasa we moya mimi nakuya mimi namuonesha Yesu na we yua utapita nabo aye. Amen amen. Mais mkanisa ile mimi vikisi bali ni former mtu atalifanya mambo ya aje alombe kwenda kumtoa mikono ya askari. Amen amen. So ile ni gisi mie bali nifundisha. So kama uko katikati yetu ulifanya mambo mbaya unajua sema mie mishina sa Mr. Pablo au kupeleka kwa polisi. Amen. Njoo mie kama nakupeleka kwa polisi ama ku justice damu yako au magumu yako itakuwa yule yangu. Fatana vile si watufundisha. Amen amen. Mais Bible kati wanasoma Levitique ukiona mambo kama ya kuwa mtu anaua mtu ifo unasema. Ya ila ailombe ukale nayo kimya ile tena Biblia inasema. Ailombe ukale kimya na mambo mtu njoo ni damu ya mtu. Mungu aliumba mtu kwa mfano yake. Mais huyu mtu anaumba kile Mungu aliumba kwa mfano yake. Wewe unaona ni kala kimya. Na wewe na ule Mungu bawache. Mapasha kusema. Ndio ile Biblia inafanya bafata pratique yenye kwa Biblia justice. Sasa tunaona kama tunafuata Paul. Paul aliua ba Kristo, alipersécuter. Mais aba Pierre aba kumbambe tena sawa ke tunakupeleka ku court. Alikimbia lazima kimbia. Je pense ça naamini. Pala naamini si ndio balikuwa sasa kumkamata. Amen amen. Hao bale bantu kutambia na mkituna na mshusha mkituna. Bale bantu balikuwa kumsalaba na Yesu. Kwa mwizi ule alitubu anatubu.
Yesu asikumwele saa pana we bile vyote uliba wendo kalurishi. Amen amen. Donc kuko mania kuko mafasile unaangalia unasema kama unaangalia kuko fashi ya rehema kama unaangalia Zakayo alisema kule mimi nibeba moja talurisha 7. No. Sika kuko mafasi nyingine unaangalia hapa banasema ururishi. Mafasi nyingine mtu saa zingine anaisha kufa. Amen amen. Mtu saa zingine anaisha kufa. We ni kusema ile sauti tu. Tuanda peleka kanisa. Ile sauti tu Mungu anafanya nini? Anasamehe. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Kama unachukua silaha pana ubeba moja wala mbili. Asema chukua zote. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Le mauvais jour ni itu unaishi na mwe na ili kuna tuchunga mbele. Ni mashiku kumapita mu mashiku mubaya sana. Mama Esa ananitumia jana video mtoto mwa wa 15 ans anamaliza baba yake. 15 ans. Mekao na mwangalia unaonekana kipimo saa taba Jael Bakapa. 11 ans. Ah, je pas mis comme mis. 11 ans. Donc 11 ans. 11 ans, il a poignardé son propre père. Non, kwa Afrika mama yake huko Kongo alipendende aone mama yake. Baba yake anakatanga na kalkule baba yake sasa shakula. Or, il pouvait aller même pendant que son père était endormi. Amen amen. Aliweza kwenda muona baba yake ile sa mama, mama yake sa baba yake shakula. Siki ni uwezo unasikia ile madomination na principauté inamuingia inampatia nguvu na roho nguvu inamtosha ile huruma. Paka vile wakati ya Judas. Siki batoto ni bakombea. Mtoto anaweza kupeleka court, mtoto anaweza kuita polisi. Na mwingine aliwa mama yake na masashi pa. Ngala sa ule wa Afrika ule kama ni wa Texas mama yake anamweza sio nakomea wewe ndio tafute kazi. Mais anamumaliza mama yake. Sike gisi wao likomala na Mungu, batoto wako wao bosana bakupite Mungu. Na vile Mungu yuko na kuongoza, ananjo vile kunaongoza batoto yako. Kwetu wanasemaka utazaa mtoto na utazala roho yake. Amen amen. Njoo pale unyenyekevu ni kitu kia lazima. Wewe unaweza kusilika, unasilika ni mukiro, saa Yesu vile alipika watu fimbo kisha anajitengeneza. Anarudia mnormal. Na mwingine kama anasilika tu, eko na kuazia na shetani anafanya nini? Anamuingia. Na shetani kaanisha kuingia mtu njuu yako ni hatari. Commission. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Kama mistembea ke mkweli, kama utembea ke mkweli, njoo katika mwesha Bwana anasema, Bwana unipatie ukweli. Nikwe na ukweli. Nikwe na ukweli. Nitembee katika ukweli. Kwa sababu kama utembee na katika ukweli, dunia ama giza wachawi yuko nakona huko mtupu. C'est-à-dire, si tu ne marches pas dans la vérité, le monde de ténèbres te voit que tu es nu. Revêtez la cuirasse de la justice. Si kama naita ngabo, ngabo shika ni Mswahili kama ni mchilo. Mswahili hein? Ngabo ya vita. Ngabo ya vita. Maana yake kama unafanya bukomvi ukwe muaki. Njoo pale Biblia inasema il faut prier Dieu en vérité et en esprit. C'est ça la justice. Donc, c'est pas ma justice ou bien ta justice, mais selon la justice de Dieu. La justice de Dieu dit aussi la parole de Dieu. Comme l'épée de l'esprit aussi. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Inafadhali kuna ile bidii ya kutangaza neno la Mungu. Kama utembeake kuna huku na neno la Mungu, Biblia kuna kuonyesha sema Injili njo itakuwa nani? Viatu vyako. Kama kuna lala au kunaona na viatu, maana yake Mungu anakueleza se kwa nini wewe tokea ulikuwa unasikia neno la Mungu utangazake Injili. Amen amen.
Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. La Bible déclare, heureux sur la montagne les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Kama unapaza injili, miguu yako hata inakanyanga miba, hata inaingia moto au tarungua, kwa sababu kuna bidii ya injili. Umuonyeshe Mungu nipatie bidii ya injili, nitangaze mu Facebook, mu TikTok hata verse moja. Amen, amen. Wakati wachawi wako na kutupia bitu pa bya wako kanyanga, ndio sema nteta ikukamate wala ibaneta Kinshasa ni nini ya mbasu. Si tu as le zèle de l'évangile, ataka wanatupa mbasu pale wota kanyanga kuna pita. Haleluya. Amen. Puisque uko na viato vya kiro mbasu, unaweza kukanyanga kama una kilato hiki kietu hiki na unaipata. Mekao kuna viato vya kiro kwa sababu mbasuiku ya kiro wote itetekeza, kwa sababu Yesu alisema mutatembea yulu yange, vous marcherez sur les serpents, sur la spique, sur les lionceaux et sur toute puissance de l'ennemi Satan. Alors pour marcher sur toute puissance de l'ennemi Satan, il faut avoir les chaussures, il faut avoir le zèle de l'évangile. C'est ça, c'est ce qui va te protéger. Injili ni sila itakupigania vita. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Manake beko na kutupia moto ya giza, mamishale ya giza, we uko na ile bouclier. Imani niko na imani kusema wewe ukishakumwaminia Mungu sawa ashakukuloka. Wewe kwesa mtu mwabasha kufingaka ki wewe tu na Mungu amutachanaka, ndio imani. Amen, amen. Vile banasaka wewe utaendelea, wewe anze kunasema mie banisha kunifingaka, njoo Roho Mtakatifu alisha kunifingaka ke mimi na Mungu atutachanaka. Njo imani. Hata leo abiendelee, kesho bitaendeka. Hata leo kama sipate, kesho utapata. Hata kama leo Mungu asinijibu, kesho atanijibu. Njo vile Abraham balikuwa na imani. Meshach Shadraka Abednego beko nasema kama ni kurungua mumoto si tutalungua, mais siku ya mwisho tutafufuliwa. Haleluya. Nous allons ressusciter le dernier jour. Abraham a dit, Seigneur, tu m'as donné Isaac. Si tu veux le reprendre, prends-le. Je sais que tu as le pouvoir de le ressusciter, même au dernier jour. Quelle foi! Imani ni kusema hata leo mimi nateseka, Mungu utukufu imurudililie tu. Njo vile bayobo balikuwa na ile maimani ya nguvu, njo ile banaita le bouclier de la foi. Haiko sema ke Mungu asijibu, mimi sitaomba tena. Mungu asijibu, sitaenda tena kanisa. Oh, mimi balinisema. Oh, mimi balinitukana. Oh, pasteur alisema. Milisikia mama pasteur alisema. Milisikia mama president alisema. Milisikia kijakazi alisema. Bali haujakuwa na imani. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Na imani yako bataipima moto. Amen, amen. Uko na imani wala uko na imani. Prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut nous sema misha kokoka, misha kokolewa, mishina tena wenu. Mara kama ile mawazo yote bena tafuta kukueleza, oh Mungu asikujua, wewe sema hapana, Mungu ananijua, njoo kutia ile casque. Dieu me connaît, je suis sauvé. Bana kupatia mawazo mbaya wewe unaisitosha. Kukaske njoo kule kunaingia mawazo. Mawazo yanakuwa mbaya, unasema nakataa katika jina la Yesu. Image mubaya, picture mubaya inakuwa wewe wanze hapana kwanza kusema ile image. Wanze kusema Mungu ananijua, Mungu ananijua, Mungu alinichagua, Yesu alinifia kwa msalaba Golgotha. Ile tali ya miba, ile miba livwa ni njoo mimi, mawazo yangu itakasiwe, mawazo yangu yokoke, misha kokoka, munyate mishina wenu, niko wa Yesu. Haleluya. Amen. Njoo okovu. Manake
ni ile kofia ya okovu. Unasema niko mwenye kuokoka, hata kama mimi naweza kuanguka muzambi leo, Mungu niko mwenye kuokoka, unisamehe. Mimi sina mutenda zambi, mimi naweza kuwa mkosefu, mimi mutenda zambi kusema nini? Ama mwenye zambi ni siku yote wako muzambi. Me ula nesha kuokoka, samu anaweza kufanya ta error au anaweza kuanguka, me asitabakia mwenye kuanguka. Amen, amen. Kesho atasimama imara, ataendelea. Ndio unasema mimi niko mwenye kuokoka, mimi nilifanya makosa, mimi nilifanya dhambi, lakini haiko njoo identite yangu, haiko njoo nia yangu, haiko njoo nature yangu, niko kiumbe kipya. Uko na déclarer wokovu na uko na mshukuru Mungu njoo wokovu. Prenez aussi le casque du salut. Ayez l'assurance que vous êtes sauvés. Be assured that you have been saved. Hapana kuacha mawazo ingine kuelezea sema sengine huyu aokoka, sengine hivi na hivi, wanzulule tena, sengine bakubatizaka mzuri, sengine batema bakubatizake mzuri, mais okovu kama una sûr ni mbaya sana. Amen, amen. Tu dois être sûr que tu es sauvé. Ne doute pas de ton salut. Si tu crois que Jésus-Christ est mort, pourquoi à la croix de Golgotha, tu es sauvé et tu seras sauvé. La Bible déclare, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Believe, you shall be saved, you and your family. Kama unaamini utaokoka, utaokolewa wewe na familia yako. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Quelle est la circonstance? Tu dois connaître quelle est cette parole que je dois appliquer dans cet événement. Kwa sababu kama auyue ni nini utatumikisha nani mwile wakati, ule nyoko ulipasha kukata kichwa yake, atakumiza wala atakutemea sumu. Amen, amen. Njoo ile Yesu Kristo alimshinda mwovu shetani. Shetani asema imeandikiwa hivi, Yesu naye anatosha mpanga. Haleluya. Ni vita ya kiro. L'épée de l'esprit pour le combat de l'esprit, pour le combat spirituel, pour la bataille spirituelle. Et verset 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Asema kila sana kila wakati muombe maombi ya kila aina. Amen, amen. Unatubu, unamshukuru, unabudu, kisha unamulilia, njo supplication. Supplication ni banalalaka na chini. Unalala na chini, magoti hata inakuuma, tes genoux font mal, mais uko unamurudilia Mungu. Bwana unirumie kwa papa. Unisamehe kwa Jehova. Bwana uniwezeshe kwa maombi niko na kuomba papa. Unisikie kwa papa. Yoke na ngama wa. Maombi ya supplication hata kama wewe lingala, wewe unaingia mulingala. Amen, amen. Kukuma lugha hii unaangalia kasa pana. Hii lugha Mungu anaishikiaka bien mwi maombi. Mwi maombi hivi unaomba mchiluba. Mwi maombi hivi unaomba mulingala. Mwi unaomba mkikongo. Mwi unaomba mkikandembo, mkikarunda. Unaomba nini ima lugha ku est. Mukishi. Amen, amen. Unaomba mukishi, unaomba mukirega, unaangalia Mungu maombi ndio anafanya sasa unashikia yako bien. Unaomba mwile lugha unasema hapa Mungu njoo roho yake itafika. Hapa njoo mitamuomba mzuri. Unaangalia maombi ya kumshukuru, unaweza kuomba hata mu français, hata mu anglais. I praise you God. I thank you Jesus. Mais maombi ya kumulilia, iba nasema supplication. Supplication ni kumubembelesha, yoke na ngamawa. Nako kende wapi papa? Soke pa na yote. Soki osondolinga papa. Nani mosusu wako yambanga? Njo supplication. Supplication ina kumomba Mungu sako na muoblige. Mimi kunaomba, aunishikie, ukuna bariki paka bantu bengine. Njo nini mimi unibariki? Ile ni obligation. Amen, amen. Supplication ni kumweleza Mungu, baba, mimi nakushukuru. Mimi nitafuta kumbiwa hata nyoka.
Mais tafuta kumbia ta panya ta inzi. Seigneur, j'allais te créer même une fourmi. J'allais être une mouche. J'allais être un arbre. J'allais être hata kivinyo. Mais Mungu na nyumba kwa mfano yako. Mimi ni nani njoo kumerite hii papa? Siki uko na mgusa Mungu na masemo moya hivi. Seigneur, je ne suis qu'une poussière, papa. Fais-moi grâce. Souffle encore à moi. Veillez à cela avec une entière persévérance. Apana komba tu kamara moja. Dumu. Amen, amen. Jo persévérance. Et priez pour tous les saints. Asima ombe watakatifu wote. Watakatifu haina wale wanesha kufa pana. Watakatifu ni wale Mungu naomba nao. Watakatifu ni kusema wale Yesu aliokoa kudamu yake na akawachanisha na dunia, akawafanya wanakuwa kanisa, akawafanya wanakuwa mwili zake. Qui sont les saints? Les saints, ils ne sont pas parfaits, mais ils sont saints. C'est-à-dire, Dieu les a sanctifiés. Dieu les a séparés du monde. C'est-à-dire, nous tous, nous pouvons être en Égypte, mais nous ne sommes pas des Égyptiens. Alléluia. Sisi wote tunaweza kuwa mu Misri, mais hatuna watoto ya Misri. Sisi tuko wana wa Mungu wa Israeli. Njoo ile banaita les saints. C'est-à-dire, mis à part. Mungu anawachanisha na mataifa ingine. Kama mnaangalia wa Israeli, Mungu anawachanisha na mataifa ingine. Yeko anatembea na Moiz, ni Musa na hii taifa ya Israeli. Mais kwa nini anaacha wa Misri? Walimfanya nini Mungu? Amen, amen. Amen, amen. Qu'est-ce que les Égyptiens, quel est le péché que les Égyptiens avaient commis devant Dieu que le peuple d'Israël n'avait pas commis? Mizambi kani ile watoto ya Misri ya mubaya ile balikuwa biko namfanshia Mungu, ile zambio batoto ya Israeli bo bayafanyaka au la bayatendaka. Amen, amen. Kama unaenda mu Israeli, busharati bonjo ba kwanza, kuwa bonjo ba kwanza. Musa sikuwe batu, Musa aliwa. Amen, amen. Musa alienda na koa mutu bale batu Mungu alikatala se mushowane na ile kizazi, mais alienda koa. Mais mis à part ni kusema nini? Mungu anakutosha mukuishi sabatu bote, anakutakasa, kisa anakupatia maneno yake, sema mimi neno langu, je te donne ma parole, je te donne mes commandements, tu ne tueras pas, puisque au début il tuait. Amen, amen. Usiue kwa sababu mbele balikuwa beko naua. Usisharatike tena kwa sababu mwanzo balikuwa mbele na sharatika paka sabatu bote. Mara kama Mungu anakutakasa ni kusema anakutosha mutaifa, mkundi ama mkusanyiko ya batu bengine, anasema wewe unakuya wangu. Sasa jinsi unakuya wangu, mara yake mimi nakutakasa, tembea hivi. Priez pour tous les saints. Mara yake kama mko maombi hivi, msijombe paka mwe peke. Muombe na bale bengine kwa sababu kama muombe uzaifu yabo, zambi yabo wanaweza kumiambukizia hayo. Amen, amen. Amen. Nju mtu leko karibu na wewe anaweza kukuambukizia facilement zambi yake wala faiblesse yake. C'est pourquoi nous devons prier pour tous les saints. Nous devons prier pour eux. Nous devons prier pour elles. Nous devons prier pour nos frères, pour nos sœurs. 19 inasema nini? Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Ça, c'est le devoir de chaque chrétien, de prier pour le prédicateur, pour la prédicatrice, pour l'enseignant, pour l'enseignante, pour l'évangéliste, pour le prophète ainsi que pour la prophétesse. Apana, minasema, oh, Mungu anamsha nabii katikati yetu. Nabii anasimama. Woko mule mabasi, tunakufa, utasikia bila tadikotola. Hapa tafsema makosa, surtout kanaingia mu unabii. Atajaribisha. Wakati mtu anaanza kutabiri, wala kuimba, wala kutafsiri, wala kuhubiri, wako pale kwa sababu sisi wote ni mwili moja. Biblia inasema nini? Tupate kumuombea. Amen, amen. Hey Yahweh,
Hey Yahweh yo kumama. Hey Yahweh, hey Yahweh, kumama nayo. Hey Yahweh.